امیر ضلع محترم جناب مولانا اسلم صدیقی حافظہ اللہ تعالی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع اکاڑا، اور محترم جناب قاری القرآن قاری ابو بکر صدیق صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع اکاڑا تشریف فرما ہے۔ اب خطاب کے لیے تشریف لا چکے ہیں محبوب عوام، خطیب اسلام، خطیب پاکستان، فضیلت الشیخ محترم جناب قاری صبغت اللہ احسن صاحب۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساہا۔ بیس کٹاؤ، آواز بریک کرو۔ تمام قسم دی حمد و ثنا کہ برائے عید پاک مطہر معلقل میں اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک، یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت، انتہائی محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزت و احترام دے لائق معززات ماں بہنوں، اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے۔ رب ارض و سما کو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت دنال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔
دوست احباب، میرے تو قبل بڑی ہی مسحور کو نواز دے اندر اللہ دا کلام سماعت فرما چکے ہو، اور اس تو پہلا خطاب بھی، اور انشاءاللہ الرحمن میرے تو بعد ماشاءاللہ بہت سارے خطاب ہونے والے نے، اور توڑے سامنے خطیب دل نشی بھٹوی صاحب تشریف فرما، انشاءاللہ انہوں دا بڑا عالی شان خطاب ہوئے گا۔ اور میں گناہگار دے جو ذمہ بات ہے اصلاح معاشرہ دے حوالے نال میں دو چار گزارشات کرانگا۔ دعا ہے اللہ مینوں تانوں سب نوں عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ امام کائنات جنہ لوگاں دے اندر نبی بن کے آئے سن، وہ لوگ یہ نقطہ نظر رکھتے سی، انہاں دی یہ سوچ اور فکر اور نظریہ ہے، ایسے تفکرات سن کہ جدو بندہ مر جاندہ ہے نا دوبارہ اللہ دے سامنے کھڑا نہیں ہوئے گا، اند اللہ مسئولیت نہیں ہے، عملہ دا کوئی جواب نہیں۔ تو جدو انج دی سوچ ہوئے بھی کسے پوچھنا ہی نہیں تو پھر موجان ہے، جو مرضی کرو۔ بیانے ہی اگر تسی میری بات نو گستاخی تے محمول نہ فرماؤ، اسی لوگ جنہیں بیٹھے ہیں آپا بھی ماشاءاللہ عمل تے کام میں دے کرنے ہیں، جی میں رب کو جانا ہی نہیں، اللہ دے ہاں کوئی حساب و کتاب ہی نہیں، اللہ دے سامنے کھڑا ہونا ہی نہیں۔ چلو انہاں دا تے اے عقیدہ ہے سی مشرکین مکہ دا، اللہ نے قرآن چ نوٹ کیتا، ذرا توجہ فرمانا۔ اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں، اما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ اب مشرکین مکہ سوچ رکھ دے دن، انج دی فکر رکھ دے دن، انج دے نظریات رکھ دے دن، آ دنیا دے اندر جننے بھی دکھ آندے نے، تکلیفاں آندیاں نے، ازمیساں آندیاں نے، ابتلاواں آندیاں نے، امتحان ہوندے نے، اے سارا زمانے دا ہیر پھیرے، اللہ دے سامنے جانا نہیں، اللہ دے سامنے کھڑا نہیں ہونا۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، رب دے سامنے جواب کوئی نہیں۔ میری بات یاد رکھنا، آج جدو بندے دے نظریات بدل دے نے، جدو بندے دیاں سوچاں بدل دیاں نے، جدو بندے دے فکراں بدل دیاں نے، جدو بندے دے تصورات بدل دے نے، بندے دے اعمال آٹومیٹک ہی بدل جان دے۔ جی میں آپ آنے ہیں نا مولوی جی، دنیا تو ہاس کھیڑ جانا اور لے کی جانا، سارے لوگ ہی ہو جاندے ہیں۔ تو جیس بندے دی انج دی سوچ ہوئے تو کی اس ویرے اٹھ کے تہجد پڑھتا پیا ہوئے گا، یا جندہ انج دا نقطہ نظر ہوئے اشراق نیتی کھڑا ہوئے گا، ماشاءاللہ تلاوت قرآن ذکر و اذکار کر دے اللہ نے۔ اور جنہ لوکاں نے انج دی نظریات رکھے نے، انج دیاں سوچاں رکھیاں نے کہ اللہ دے سامنے کھڑا نہیں ہونا، اعمال غلط نے، افعال غلط نے، کردار غلط ہے، سیرت غلط ہے، ادھر غور فرمانا۔ اور رب کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں، اللہ نے دنیا والے ہو اجنہ نے انج دیاں سوچاں رکھیاں نے، انج دیاں فکراں رکھیاں نے، اللہ دا ساڑھے کاغذان دے اندر تے بندے بھی نہیں جنہ دی سوچ ہی بدل جائے، انسانیت تو تھلے آ جان۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا، ذرا توجہ کرنا، رب کائنات قرآن نے دسے آئے، اللہ فرماتا یاکلون کما تاکل الانعام
فرماتے نے انج کھاندے نے جویں جانور پہ کھاندے نے اللہ دا انہاں دیاں زندگیاں دے اندر تے جانوراں دیاں زندگیاں چ فرق ہی کوئی نہیں اللہ دا جے کدی غور کرے تین کم جانور کردا ہے صبح کھانا شام کھانا دوپہر کھانا یہ تین کام ہی بندہ آدم دا بیٹا پہ کردا ہے اور جانور دا کام بھی سونا اے بھی سوندا ہے جانور دا کام بچے بنانا اے بھی بچے بناوندا ہے اللہ دا تین کام کردیاں جانور دنیا چھڈ جاندا ہے اور یہ تین کام کردیاں انسان دنیا چھڈ جاندا ہے مسیتے دے آج بیٹھے جے نا جڑے آئے تے وہ جڑے عید والے دن آندے نے انہاں دا کام تے نا کھانا پینا سونا بچے بنانا بس اس تو بعد اور کی ہے یہ جڑے سال نو آندے نے کئی ماشاءاللہ روزے والے نو جدن روزے ہونے نو ادن ہی متھے لگنے نے وہ بھی تے تین ہی کام کر رہے ہیں اور تاں عرض کر رہے ہیں ذرا توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے دے مشرکاں نے سوال کیتا ہے اور جس قیامت دا تذکرہ پہ کر دے او قیامت آ کیوں نہیں جاندی قیامت کدوں آئے گی رب کائنات دے قرآن نے دسے آوے عرش والے مالک رحمان نے دسے آئے اللہ فرماندے نے محبوب سونیا انہاں نو دسو تے صحیح علم تے اللہ نے مینوں بھی نہیں دتا تے پہلے نبیاں نو بھی نہیں دتا ان اللہ عندہ علم الساعہ قیامت کدوں ہونی ہے اے تے میرے رب نو پتہ ہے پر میں اللہ دا نبی کچھ علامتاں دس دینا وا کچھ نشانیاں دس دینا وا جدوں تینوں وہ نشانیاں تیرے ملک تے تیرے شہر تے تیرے پنڈ چ نظر آون پھر اپنے ایمان دی فکر کر لینا تے پھر سمجھی قیامت نیڑے 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 اور نبی پاک دی حدیث ابن ماجہ دے اندر سرکار مدینہ نے فرمایا وَأَن نَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبی پاک دا پروانہ تے سرکار دا دیوانہ حضرت ابو ہریرہ نے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے سرکار نے دنیا والے بُعِثْتُ أَنَا وَسَاقَ هَاتَيْنِ میں محمد تے قیامت انج نیڑے نیڑے آ جویں میں محمد دیاں دوویں انگلاں نیڑے نیڑے نے بلکہ سرکار مدینہ نے دسے آوے میرے نبی ماتا نے ممات فقد قامت قیامتہ اور جڑا بندہ مر جاوے او دی قیامت تے ادو ہی قائم ہو جاندی ہے اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی حدیث میں گناہگار عرض کرنا چاہنا ہاں اب مستدرک کے حاکم دے اندر نبی پاک دی حدیث مسند احمد دے اندر نبی پاک دا پروانہ عبداللہ بن عمران دے نے ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ دا پروانہ نبی پاک دا دیوانہ عبداللہ بن عمر نے کہ سونے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعہ سرکار نے دنیا والے انی دیر تک قیامت نہیں آنی حتی یظہر الفحش والتفاحش نبی پاک نے فرمایا جنہ دیر تک فحاشی عام ہو جائے اریانی عام ہو جائے بیرا روی عام ہو جائے بے دینی عام ہو جائے نبی پاک نے پھر سمجھی قیامت قریب آئی اور نبی پاک نے قطیعت الرحم نبی پاک نے صلہ رحمی مک جاوے قطع رحمی عام ہو جاوے تے سمجھی قیامت قریب آئی اور سرکار مدینہ نے سول مجاورہ
ہمسایا ہمسائے نال چنگا سلوک نہ کرے تے سمجھی قیامت قریب آگ۔ میں اسی حدیث دی تھوڑی تھوڑی وضاحت کرانگا، صرف ایک کوئی حدیث مستدرک حاکم مسند احمد سرکار آندھے نے کہ قرب قیامت فحاشی بیرا روی بے دینی یعنی ہر برا فعل عام ہو جائے تو سمجھے قیامت قریب ہے۔ جس معاشرے جیسی رہنے موبائل دی دنیا ہے، ہر بندے نے ڈیڑے وڈے موبائل رکھے، قرآن دی تلاوت کرن دا تے دور ہی چلا گیا، قرآن دے اندر کنجران دی آوازاں بلند ہو گئی، اگے تے کسے گھر چ ڈیک جلدا سی، ہن تے ہر جیب چ موسیقی چل دی ہے، ہر جیب کے اندر گانا بجانا ہے، کڑیاں کیا منڈے کیا سارے اس لچر بن سے گرفتار نے، اور امام کائنات تے موسیقی ہے۔ سرکار مدینہ دی حدیث صحیح مسلم النبی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجرس مضامیر الشیطان، نبی پاک اندنا کینٹی دا بجنا بھی شیطان دا ساز ہے، کینٹی تے ٹن ٹن وج دیئے۔ نسائی سے نبی پاک اندنا لا تدخل الملائک بیتن فیہ جلجل، نبی پاک اندنا جس گھر دے اندر پاسیب والی بی بی رہندی ہوئے ان دی چانجر چھن چھن کرے اتھے اللہ دی رحمت دا فرشتہ داخل نہیں ہونا۔ ہونا دے مولوی جی رحمتہ کدے واق گئی ہیں، سارے کمائندے بننے برکتیں ہی اٹھ گئی ہیں، میں ہر جیب سے کنجر کھانا برکت کتھوں آئے گی؟ او بھائی میں تے دل دی بات کر رہے ہیں، کینٹی دی بات کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے جدو گانا بجانا موسیقی عام ہو جائے، دور گانے بجانے موسیقی دا، ہر موبائل دے اندر گانے نے، ہر جگہ تے گانا، ہر جگہ موسیقی، ہر دکان، ہر مکان، ہر گھر، ہر جیب دے اندر، انہوں کون بند کرے بھائی؟ آخر جی معاشرہ بگڑتا پہ اے جنہیں نوجوان نے پوچھ سن سن گانے دنیا گمراہ ہوگی، الغناء ينبت النفاق، منافق ہو گئے لوگ سن سن گانے۔ امام ابو حنیفہ نے السماع فسق والتلذذ به کفر، اور سماع سننا تے فزق دا کام ہے لیکن سواد لینا کفر ہے۔ کئی تا کلے چھوڑ گانے سن دینا تے کئی جڑے اونجی بیچارے ڈلے ہوندے نے اونال گانے، جدو گانے سن ہائے میں کیوں تینوں کوئی تکلیف ہوندی ہے، یہ گانا تے گانا ہویا، نالے گانا سننا تے نالے ہائے میں انہوں کو ٹیکا لواؤ، انہوں دوائی لے کے دیو، ہے منڈا بہت ہی تکلیف چ۔ جس معاشرے دا حال ہو جائے قرآن دی آواز چنگی نہ لگے، اگر اور کرنا امام کائنات طبیب کبریام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے حتی یظہر الفحش، نبی پاک نے فرمایا والتفاحش، نبی پاک نے جدوں بے حیائی عام ہو جاوے، فحاشی عام ہو جاوے، زناکاری دے دروازے کھل جاون تے سمجھ لویں قیامت قریب آ گئی۔ نبی پاک دی حدیث عرض کر رہے ہیں مستدرک حاکم وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا پروانہ سرکار دا دیوانہ حضرت عبداللہ بن عباس آنے نے کہ سرکار مدینہ نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریت فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، نبی پاک نے فرمایا جس معاشرے دے اندر دو گناہ عام ہو جاون، نبی پاک اندر جس شہر تے پنڈ دے اندر زنا تے سود دی حد ہو جاوے تے سمجھ لویں انہاں لوکاں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دے چھڈی۔ ہن تے ناب پنڈاں والے نوں بھی سود لین دین دا ول آ گیا، انہیں بھی سودی کام کرتے، زنا دے دروازے کھلے، عدالتاں چ کھلے دی شرح ود گئی، چنگیاں پلیاں آ کئی بیبیاں کھاندیاں پیندیاں ٹھنڈے دودھ نو بھوکا مار دیاں، چار چار بال چھڑ کے دگاں نو بھجیاں پھر دیاں، یہ کدا کمال ہے؟
موبائل دا کمال ہے موبائل دا کہ موبائل دے اندر ڈائریکٹ ڈائلنگ کڑی کول موبائل ہے منڈے کول موبائل ہے بیوی کول موبائل ہے اپنے کول موبائل ہے تو کسے میں نے بھی بڑی نیک جنہوں تو لے دیتا ہے ایک دن میں گیا تھے واہ دیر ہو گئی اب عارف والے ایک بندہ آدھا کہ مولوی صاحب میرا چھوڑ 49 والے مدرسے فارغ ہویا تو کوئی نیک چھوڑی ہوئے تو دسیا ہے اور میں پا جی نیک چھوڑی لبنی کتے سوکھا کام ہے میں کام تو بڑا اوکھا چلو کوشش کران گے میرے ذہن چک گال آئی میں یار ایک تینوں مشورہ دے دینا وہی دستان تھا کفان سا ہو میں باؤ مشورہ دے دینے اکھے کی میں کہ تنوں یہ جدی چھوڑی لبے نا جنہیں کدے موبائل نو ہاتھ نہیں لایا تھا سمجھی وقت دی ولیہ لگ گئی اور بھائی جڑی کڑی روزانہ واٹس ایپ کھول دیئے یوٹیوب یوز کر دیئے اور جڑی روزانہ فیس بک چلان دی کتھے حیا کتھے غیرت کتھے ہوتے شرم رہ گئی سب کچھ اجڑ گیا جنہیں روزے کچھ ویکھنا وہ تو تسی لبو گے شرم و حیا دے پیکر لوگ کی سمجھ دے جڑی چیز عام ہو جائے وہ دا جواز مل جاندے کڑی چلائے منڈا چلائے مولوی چلائے میں چلائیں تو چلا اور بھائی ذرا توجہ کرنا نالے یہ ساڑھے مسلمان جڑے نا اب کو سود انہا عام ہویا جی میں کئی ویکھے میرے رنگیاں ماشاءاللہ داڑیاں اگلیاں صفحہ دے نمازی تے نماز پڑھیں یہ تے گٹے نال گٹا لاویں نا تے میں کھانا تو رہا میں تینوں گٹے دی بڑی ٹینشن ہوئی کھڑی ہے یہ دی تینوں بڑی ٹینشن ہے کھانا تو حرام ہے تو اپنی نماز دا فکر کر آئے مولوی جی پیر پورا نہیں ملائندہ جی پیر اسی دوجا بھی تیرے نال لا دینے حرام تے چھٹ 50,000 دی تو لیمٹ لئی ہے کروڑ روپیہ دی تو لیمٹ لئی ہے 50 لاکھ دی تو لیمٹ لئی اور نبی پاک نے فرمایا درہم الربا وہو یعلم نبی پاک نے درہم الربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 دنیا نبی پاک نے جنہیں سود دا 1 روپیہ کھاتا ہے کہ انہوں پتا ہے سود ہے نبی پاک نے اپنے حبان چدہ سے انج سمجھ اس بندے نے 36 دفعہ زنا کیتا ہے زنا کیتا ہے تو کئی بیلی جڑے نے اے ٹینشن لے جاندے اے ٹوٹی اچ بیٹھا ہے میں اللہ دے بندے بینک دے پیسے جو بیٹھا کڑا آپ دے نال بیٹھا اے بینک دا چودھری ہے میں ٹینشن نہ لے کی میں نہیں لے سکتا بینک تو گڈی نویں یہ سارے بینک تے چودھری میں نہ مسلیاں دی مثال پتہ کی کیلے دی چھلی کدی ویکھی اور جدو کیلا کھا لو نا تو انہوں چھلی نو الٹی کرو تو دوروں کیلا ہی لگتا ہے تو دوروں ہی کیلا وچوں ویلا بیچارہ یہ مسلے دوروں ہی مسلے جو وچوں ویلے نے سارے سود خور عجیب قسم دے مسلمان حضرت توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے یہ جڑی روزانہ یوٹیوب یوز ہوندی ہے نا فیس بک ویڈیو یوز ہوندی یہ بڑیاں سارا دن ویندیاں نے گھر بیٹھیاں نہ کوئی کام نہ کار بندے تو چلو دیہڑی تے گیا کوئی مزدوری تے گیا یہ ویلی رن پراونیاں جوگی یہ ویلیاں سارا دن یہ کام ویندیاں تے ویکھ ویکھ کے سرکش ہوئے نہ کوئی بندیاں دا ادب نہ کوئی بندیاں دا احترام نہ کوئی بندیاں دی فرما برداری بس ایکو ہی گل ہے آندی لے تو تے میں اندے تھلے لگی وانیاں میرے والے نو ویکھ این تکلے انگو سیدھا کیتا ہویا کانے چ پایا نہیں رڑکدا تو گھرے کیوں اندے تھلے لگی رہنی دسو نا جدوں انج دا سسٹم ہوئے پھر اخلاقیات تباہ ہو کے رہ جائے معاشرے دا بیڑا غرق ہو کے رہ جائے تو جے بندہ آ جائے پھر وہی اندے سامنے اگے پیچھے صدقے واری تو جے بندے نو ماڑا جے بخار ہی ہو جائے یہ اتوں اتوں کر دیا نا اور مولوی کس ٹائم دے انہوں نے چپ کران لگے نے کیتیاں نے کچھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو توڑ سارے جلسے تک کچھ چپ کرا جائے تو میں نو آکھیا جائے بھی یہ جے چپ کر جاؤں یہ بھی ایک قیامت دی نشانی جے بڑیاں چپ کر گئی یقین جاؤ تو جے چپ کرا کے بہایا یہ بندے نال کتنی کو مخلص جدوں تک کام میں بندے دا کام چلتا ہے وہ جرا منجی دے پہ گیا تے اتھے کھڑیاں توں بیمار نہ ہوندا میں ہو جاندی تینوں بخار نہ ہوندا مینوں ہو جاندا اچھا تے جس ٹائم کمرے جو نکلی باہر بھانڈے دھون بیٹھی کتے قدرتی کٹا چھٹیا اوندا سر جا وڑیا پتیلے چ اندے سروں پتیلا نہ نکلو پتیلا بھی کالا تے مگروں کٹا بھی کالا
وہ پانڈے ਧوندی تے جدوں پچھوں نے مارا نا کنڈ چ پتیلا انہیں مگروں ویکھیا نے مارے کیڑی بلا آ گئی کٹا سارا کچھ کالا ہی کالا انہیں سمجھا بھی اسرائیل آ گیا یہاں دی اسرائیل کملا ہویا ہے بیمار تو اندر پیا ہویا ہے بندے نے بھی اتنی کو خیر خان تو خیر ایک قرب قیامت ہے جڑے ساری میں بات کر رہے ہیں ذرا توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آویں سرکار مدینہ نے دسے آویں آمینہ دے لال نے دسے آئے میں گناہگار عرض پہ کرنا وا ایکو ہی حدیث دی تھوڑی تھوڑی وضاحت پہ کرنا وا بھائیاں دا ذہنی لیول سامنے رکھ کے میں گل پہ کرنا وا تاکہ گل سمجھ دے اندر آ جاوے سرکار مدینہ نے جدو فحاشی عریانی بامے عروج تے چلی جائے زنا عام ہو جاوے نبی پاک دی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نبی پاک دا پروانہ سرکار دا دیوانہ حضرت انس نے میں سونے نبی پاک کو سنیا میں اِنَّ مِنْ إِسْرَاتِ السَّاعِ قیامت دیاں نشانیاں دندرے کیویں نشانی ہونی ہے یکسر الزنا نبی پاک اندرے زنا عام ہو جانا ہے بلکہ امام کائنات صحیح بخاری وَأَنَّبِي مالک الاشری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا پروانہ تے سرکار دا دیوانہ دا سونے نبی پاک نے فرمایا ہے آمینہ دے لال نے دسے آوے لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الہر والحریر والخمر والمعازف نبی پاک اندرے او میرے امتیو او میرے نام لیوا کلمہ پڑھوا لیو ریشم بھی حرام ہے شراب بھی حرام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندرے او زنا بھی حرام ہے گانا بجانا موسیقی بھی حرام ہے اور جنہ چیزاں نو میرے نبی نے حرام کر چھڑے آئے اسا حلال کر چھڑے آئے ساڑھے پاکستان دے اندر موسیقی سننا انہوں دے لوگ آنے نے دل خوش کرنا ہوندہ ہے زنا نو محبت عیسق دا نام دین دینے شراب نو فرشمنٹ دا نام دین دینے امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے جدوں زنا تے شراب تے موسیقی اے بامے عروج نو پہنچ جاوے تے سمجھی قیامت آ گئی کسی وڈے چودری دی شادی ہوئے شراباں شروباں تے عام گل لے یار منڈے شنڈے چار بہ جان شراب تے شغل میلا ہویا تے زنا انہاں نا عشق محبت دیوانگی ہے اب ویکھ لو جنہیں کئی منڈے ویکھو موبائل ہتھی ہوندا ہے موڑاں دے کھڑے نے کملے کتے ہرنا مگر اتھے موڑ تے کھڑا دل کرے جے ایک لات ہوندی ایتھے نہ تے گھنٹے بعد آؤ اتھے ہی ہونی آکڑ دی بھی نہیں دی اس سے پوزیشن جی فون سنی جائے گا پتہ نہیں کیڑی بے بے نال گلاں کردا رہندا مطلب انج پاگل ہو گئے نا لوگ اس موبائل نے دنیا دا بیڑا غرق کیتا قصور موبائل دا نہیں ہے تواڈے اپنے مائنڈ سیٹ دا کہ تسی اونوں مس یوز کر دیو اوتے ایک آلہ ہے ذرا سننا نوجوان میری بات تے توجہ دین مسند احمد دی حدیث ہے ذرا توجہ فرمانا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر اے نبی پاک دا پروانہ سرکار دا دیوانہ حضرت ابو امامہ نے کہ سرکار دی خدمت اقدس دے اندر آن والا بندہ آیا ہے آکے آدھا اللہ دے نبی جی میں ایک سوال کرنا چاہنا ہوں سرکار آدھے نے کی سوال کرنا ہے آدھا اللہ دے نبی جی میرا کویسچن ہے نبی پاک آدھے نے کر کی کویسچن ہے آدھا زنا دی اجازت چاہنا ہوں جدو نبی پاک دے صحابہ نے دا سوال سنیا کہ نہ غلط سوال بھی سرکار مدینہ کلو پیا کردا ہے صحابہ لپ کے انہوں پھڑ لو نبی پاک نو کمیں دا سوال کیتا ہے تے سرکار مدینہ
मदीना दे ने ना मेरे सियाबा ठहर जाओ इनू कुछ ना आखिया जेनू अगे आन देवो इन्हें सवाल मैनू कीता है इहदा जवाब भी मैं मुहम्मद देवांगा। साहबा नूं ते गुस्सा सी यार नबी पाक कोलों किह जा कसूता जा सवाल करदे कोई सवाल हुंदा हुण जो आके सीधा ही को आखे ज़िना दी इजाजत मंगे तो फिर अजीब सवाल लेकिन नबी पाक ने उहदे सवाल दा नोटिस ये तो मेरे रंगे तालब इलम को सवाल करे असी कपड़े बाहर एवं ही हो खलोना तो या मेरे रंगे को सवाल करता लम्मा पाओ ये किवें दे सवाल करते जो मसले पूछी दे भाई फिर मसला तो मसला है ना जे जा भी कोई पूछे दसो ना उन्होंने। लेकिन एक गल याद करे करो मैं अक्सर आना हूं ये जिहड़े साडे मुक्तदी हज़रात ने ये कई उंज ही मौलवियों का इम्तिहान लवन आए होंदे ने मौलवी नूं पुछो बुलाउंदा कोई नहीं कई एवं पूछते हैं यानी सवालात बड़े अजीब आंदे कि अस्सवालु निस्फुल इल्म सवाल भी तो भाजी अद्धा इलम हुंदा है ना कि तुसी सवाल करो तो अच्छा करो और ऐसा मसला पूछो जिहड़ा तुहाडी जिंदगी दे नाल रिलेटेड जिहदे च तुहानूं वो फायदा हो जाए। सवाल करना मना नहीं है लेकिन सवाल सुनने का हौसला भी रखो। अदरा तवज्जो करना इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हें इंज दा सवाल कीता है सरकार आंदे ने मेरे को सवाल कीता है इहदे सवाल दा जवाब भी मैं देवांगा। जेहड़े इम्तिहान लैण वाले पता किवें दे मसले पुछदे जी लगे होंदे ने मौलवी जी एक मसला पूछना मैं बाऊ पूछ ये कि जड़ा फिरौन आ उंदे प्यो का नां की आ मैं तू उहदे नाल बांह फड़नी अल्लाह दे बंदे भी तेनू फिरौन नाल की लगे वुजू करना तेनू नहीं आंदा गुसल का तरीका अच्छा तुसी दसो मैयत नूं गुसल किवें देईदा कोई बंदा दसे ओ पिछलियां च आ तो मौलवी बैठन चल दसणगे ना तुसी दसो जिस नारे ला नारा तकबीर हो तो सारी जिंदगी तेन गुसल देने का वल नहीं आ तेन फिरौन का नाम जरूर दसो उनके प्यो का की नाम दूजा लगा मौलवी जी मसला मैं पूछो तुसी भी अगे भी एक पूछ गया ये उन्हें जो मौलवियों का इम्तिहान लैन आए होंगे ये भी कोई मसला होंगे ये आखे जी मूसा की दादी का की ना मैं भी तेनों की मलठे पै ने मिलावने ही माई को की ना कमाल लोग इन बंदे ने सवाल किया ठीक है सवाल किवें दा भी है ना निसाई शरीफ की हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने वाले यहूदी ने सवाल किया कि इन्नकुम तुशरिकून उन्हें डायरेक्ट शिरक की बात की थी कि तुसी लोग शिरक पे कर दे हो क्या छोटा सवाल है कि औंदे को शिरक का फतवा लगाए और वो भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ते औंदे साथियां ते आके दा इन्नकुम तुशरिकून तुसी शिरक कर दे हो नबी पाक ने दा सवाल बड़े तहम्मुल नाल बड़े ही अच्छे अंदाज नाल सुने आंदा शिरक क्या है आंदा अल्लाह दे नबी जी जदों भी तुहाडे बेली कसम चुकते ने काबे दी चुकते ने क्या ये ठीक है जदों भी आंदे ने माशा अल्लाह वशेता जिवें अल्लाह चाहे ते जिवें सोहना नबी चाहे क्या ये ठीक है नबी पाक आंदे ने मेरे सहाबा आज तो बाद जदों भी कसम चुकनी है ना कल्ला कसम चुकनी नहीं काबे दी बल्कि रब्बे काबा दी कसम चुकनी है और आज तो बाद आख्या करो बल माशा अल्लाह वहदा जिवें कल्ला अल्लाह चाहे ओदा भी सवाल नबी बा ने आखा तू सानू की शिरक दसना है नहीं नहीं सुनिया भाई सवाल जिवें हुण साडे ये भी दुआ करो सानू भी अल्लाह सही समझ देवे आ पिंडां वालियां दी कसमां कदी सुनिया ने तुसीं दसो भी कुरान तो वड्डी कोई कसम है पुटवी साहब तशरीफ फरमा भी दसो कोई कुरान तो वड्डी कसम है कोई बंदा कहे अल्लाह दी कसम ते साडे पता की कसमां चुकदे आ मैं मरण सही ते बैठा मैनूं इंदी सौं होई दस यार भी कोई कसम है कसम ये बंदा कसम चुके कोई चुकन वाली कई कसम चुकन लगे ना पता थलों तीला फड़ गया लै मैं सुख क्या तीले रंगा हो जा मैंने इंदी कसम आई बंदा दस भी तीले च केड़ा करंट जिदी तू कसम चुकना अच्छा जे कई उस लोग टप्पे होंगे ने सवेरे सवेरे आ मिस्त्री ने वेख्या जी आ मैनू पीर उस्ताद के अड्डे की सौं होई मैं भी अड्डा साडा पीरां ने विच हिस्सा पाया अल्लाह दे बंदिया वेले ही सिर लांदे रहिंदे कई मैनू मेरे प्यो की कसम आई मां की कसम आई कई जड़े मन चले आते हैं मैनू तेरी कसम आई
اور امام کائنات نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقط اشرکا، جن نے غیر اللہ دی قسم چکی انہیں شرک کیا۔ پر انہوں نے دسو کوئی گل یہ کوئی بندہ چوری کر لے انہوں قسم دینی پہ توبہ توبہ قسم دے سے ہو سکے لے لا چلا مسیتے وہ بیچارے نے مسیتے لے وضو کر میں اللہ دے بندے انہیں عید والے دن کرنا سی تو انہوں کہڑے یب نو پاؤں میں یا کسی جنازے نال کر لوے اشودا وضو تو اندے کولوں وضو پیا کریندا ہے انہوں آندا کار وضو نے وضو کر لے اے چال مسیتے وڑ کے قرآن چک لے آندا اس آکھے ہن قسم چکا اس آکھے نا امراہ وچ واڑ اب پوری مسجد تے بھی نہیں بجے امراہ جو واڑ لے انہیں آکھے ہن مڑ قسم چکا اس آکھے نا قرآن اتے سر تے رکھ ہتھی بڑیا میں یقین نہیں آیا سر تے آکھے ہن دس سے چوری کیتی کوئی نہیں اس آکھے بھاؤ کوئی نہیں آکھے ہن میں حق نو پہنچیا دسو یہ جو بھی مسلے ہوندے نا جنہوں نے ساری زندگی قسماں دا بھی پتہ نہ لگا یہ دیکھ جملہ معترضہ ہو گیا جڑی گل میں کر رہا تھا ذرا توجہ فرمانا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے نے میرے صحابہ انہوں اگے آن دے وہ نبی پاک دے صحابہ نے اگے آن دیتا ہے تے سرکار مدینہ دے نے ہن سوال کر آدھا میں اللہ دے نبی جی زنا دی اجازت جانا وا تے سرکار مدینہ دے نے پھر ایک میرا بھی سوال ہے آدھا جی تہاڈا کی سوال ہے سرکار آدھے نے جڑا سوال میں کرنا ہے میرے سوال دے پیچھے تیرے سوال دا جواب ہوئے گا سرکار آدھے نے اللہ دے نبی جی تو آڈا کی سوال ہے اللہ دے نبی آدھے نے او زنا دا ارادہ کرن والے او زنا دی نیت رکھن والے ایک گل دس جڑا ارادہ تو چکی پھرنا ہے اے زنا دا ارادہ تیری ماں دے بارے کرے کوئی تے پھر کی خیال آندہ توبہ توبہ اللہ دے نبی جی کیڑا غیرت مند بلہ پسند کردہ ہے سرکار آندے نے جو میں تینوں پسند نہیں دنیا دے کسے غیرت مند بندے نو پسند نہیں نبی پاک آندے نے دوسرے نمبر تے اگر تیری ہمسیرہ نال کو زنا دے بارے سوچے آندہ توبہ توبہ نبی پاک جی کیڑا غیرت مند بندہ پسند کردہ ہے سرکار آندے نے اگر زنا والا ارادہ تیری بیٹی دے بارے کو کرے تے پھر آندہ توبہ توبہ اللہ دے نبی جی کیڑا غیرت مند بندہ گوارا کردہ ہے سرکار آندے نے جب تیری پھوپھی دے بارے سوچے تے پھر تیری خالہ دے بارے سوچے تے پھر آندہ توبہ توبہ اللہ دے نبی جی کوئی بھی غیرت مند بندہ پسند نہیں کردہ سرکار مدینہ آندے نے جی میں تینوں پسند نہیں دنیا دے کسے انسان نو پسند نہیں ہے اور جدے نال تو زنا دا ارادہ کریں گا او کسے دی ماں بھی تے ہو سکتی ہے او کسے دی ہمسیرہ بھی تے ہو سکتی ہے او کسے دی بیٹی بھی تے ہو سکتی ہے او کسے دی پھپھو بھی تے ہو سکتی ہے او کسے دی خالہ بھی تے ہو سکتی ہے اور سرکار نے دے واسطے دعا کی تھی اس نوجوان نے نگاہاں تھلے جھکا لیاں نے اور انہوں ایک گل سمجھ آ گئی کہ کڈا وڈا پاپ ہے اور ابو ماما نے اسی اس نوجوان نو ویکھیا ساری زندگی انہیں نگاہاں اتا چکیاں ہی کوئی نہیں کسے غیر نو تکیے ہی نہیں ہے یہ جڑے وین دے انہاں دی خرے آپ دے کار ہوندیاں کو نہیں تو غیرت کریا کرو کئی بندے ویکھو ٹرے جاندے ہو تے جاندے این تے ویندے این پتہ ادوں لگدا جدوں کسی مائی دے وچ ٹھک وجے او سکے پتر اننا ہویا میں ماں جی اننا ہے تاں ہی تے تیرے چ وجے دعا کر اللہ انہوں اکھاں دے دے جے کئی ایویں ٹرے جاندے تے منہ این ہوندا تے جا لگا جاندا لگا ریڑھی وچ ٹھا وجے ہو بابا دا پتر کی دسدا کو نہیں اننا ہے میں بابا جی اننا ہے تاں ہی تے انجن ویندا ہے بھائی میری بات جو میں عرض کرنا چاہتا اگر میری بات نال اتفاق کرو میں کہنا کہ تہجد پڑھنا بڑا آسان ہے ذکر اللہ خالیا ففاست عیناہ دا منظر بھی بڑا آسان ہے دور حاضر دے اندر ان تعبد اللہ کا تعبد
خدا کا ایسی صورت پیش کرنا بھی بڑا آسان ہے، نماز بھی آسان ہے، رکوع بھی آسان ہے، تہجد بھی آسان ہے، اللہ دی تعریف، تمہید، تمجید، باقی بیان کرنا، گریہ زاری کرنا، آہو زاری کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ سب آسان کم ہے، اور اپنے اس دل دے اندر، اپنی اس نظر دے اندر حیا پیدا کرنا سب تو مشکل کام۔ ایک دن میں نسخہ دسا، جی دی نظر چے حیا آ جاوے ان دی عبادت چے سرور آ جاتا ہے، ان دی عبادت چے بھی لذت پیدا ہو جاتا ہے، انج سمجھو اللہ دا ولی ہو گیا ہے۔ ایس دور چے سب تو اوکھا کام میں ہی ہے کہ نظر تھلے، ورنہ ہے تو نظرہ ہرے کدھر نہیں، انجھے لگتا بھی سارے غصہ نہ کرے جی میں سارے ٹیرے ہوندے نہیں ویدے، دعا کرو سدھا ویکھیا کرو۔ تو خیر، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے دسے آوے، میں مستدرک حاکم مسند احمد دی کوئی حدیث دی وضاحت کر رہا سا، اور میں دوسرے جملے دی تھوڑی جی وضاحت کرنا چاہنا ہوں۔ سرکار مدینہ نے قطیعت الرحمی، نبی پاک نے جویں جویں قیامت آنی ہے خون سفید ہو جانے نے، نبی پاک نے ابن ماجہ چے دسے آوے، سرکار نے جدو چاچا بھتیجے دا قاتل ہو جائے، ہمسایا ہمسائے دا قاتل ہو جائے تے سمجھ لویں قیامت قریب آ گئی۔ نبی پاک نے جدو خون سفید ہو جان، چاچا چاچے چاچا بھتیجے دی نہیں بن دی، مامے پڑھیویں دی نہیں بن دی، باپ بیٹے دی نہیں بن دی، آپس دے اندر کلام ہی کوئی نہیں تے سمجھ لویں قیامت قریب آ گئی۔ اوے لو اتھے بندے لڑ پیندے نے نا، 20 سال لڑے ہی رہندے نے، یعنی عجیب مخلوق۔ چلو میں تہاڈی نہیں گل کردا، اب میرے رنگا مولوی روس پوے وہ کدو چھتی منیندا جے، یقین جانو۔ آخر وچلے سن وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اوتے نبی پاک نے صحیح مسلم سے آکھے لا یحل لرجل ان یحجر اخاه فوق 3 لیال، نبی پاک نے 3 دن تو ناراضگی نہیں ہے۔ ابو داؤد سے لکھا جنہیں 3 دن تو بعد ناراضگی رکھی، اس سے حالت سے موت آ گئی، دخل النار، اللہ جہنم سے داخل کرے۔ یہ تے سال ہو گئے روسیاں نو سکے بھرا نہیں بلان دے۔ اچھا تو پھر جہالت یہ نہیں ہے نا، لڑے ہوندے نے آپس وچ، تے جس مسیتے وہ لڑیا نماز پڑھدا اس مسیتے نماز بھی نہیں پڑھن جاندا۔ ہاں بندہ پوچھے بھی مسیت نال بھی لڑے جے تسی؟ آندا میں مولوی جو اتنے نماز کو نہیں پڑھنی، کیوں؟ آخر اتنے وہ بھی ہوندا ہے تے میں وہ کی تینوں خیر مار دے گا بھی انہیں آپ دی نماز پڑھنی تو آپ دی پڑھنی، یعنی اس حد تک جہالت۔ کئی بندے نے آخو اللہ دے بندے موت خوت دا بندہ، بلڈ پریشر دا دور ہے، ہارٹ اٹیک دا دور ہے، کی لبنا ہے؟ جا کے جفی پا بھائی، بندیاں کولوں غلطیاں ہوندیاں نے، بھائی میں صلح کیتی تیرے نال، مینوں اللہ واسطے معاف، انہیں جے کی کہا جائے گا؟ ان اللہ دروئی مولوی تسی یہ گل نہ دے، میں تو مرے دا منہ نہیں ویکھنا، مطلب تو جنید بغدادی نہ منہ ویکھی، رب نو جنت پھر بھی دے دے گا، ایڈا کہ منہ نہیں ویکھنا۔ آئیڈیاں بیبیاں نے انہاں دی تے گل ہی کی کرنی، یہ تو سویر دے کر کر تنگ آ گئے، پر انہاں نو ماشاءاللہ جویں کڑی نہیں کوئی واٹر پروف ہوندی، یہ بڑیاں بھی ٹھیٹ پروف ہوندیاں نے، انہاں نو جنہ مرضی آکھی رہو، جے گل سمجھ آ جائے تے مڑ آکھ۔ ہن سویر دے ساڈے رنگے داڑیاں والے آندے میرے باجی چپ کر جاؤ، ماں جی چپ کر جاؤ، انہاں حالت تواڈے سر تے نے، کرو جو کرنا، اساں کو نہیں چپ کرنا۔ خیر انہاں نو آکھو نا بھی بھائی تائی پھپھی تیری درانی ہے، جٹھانی ہے، بلا لا نو ہے تیری، ہو سو کو لو آپ تو مری دی شکل نہیں ویکھ کے راضی۔ اچھا او بیچاری دی شکل نہیں ویکھ، ایویں ایدو کدی جنازہ ہوندا ہوے نا، باؤ لا ویا ہے، انہیں آخیا کیوں؟ آخیا منہ تو وکھاوے بھی تیرا چاچا لگدا، تو منہ ویکھنا کھرے کون ہے تے کون نہیں، جنہاں ویکھنا نہیں انہاں دے ایویں ویکھی جان گے، وہ شودی دا نہیں ویکھنا۔ کیسا کفر ہے، کیسا دل اتنا سخت، ذرا غور کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آویں، سرکار مدینہ نے دسے آویں، آمینہ دے لال نے دسے آئے۔ یہ بار بار مینوں آندے نے جنہاں نوں آکھو چپ کرو،
जामिया सलफिया प्रोग्राम सी सालाना ते बाबा जी अब्दुल्ला गुरदासपुरी वो खिताब फरमा रहे थे। तो यासीन जफर साहब ने आख्या बाबा जी ने चुप कराया जे, तो बाबा जी ने मेरे महल्ले दियां ने तुहाडियां ने तुसीं कराओ मैं भी करावां चुप। उन्होंने मैं कद लई चुप करावा भी साडे महल्ले दियां ने तुहाडियां तुसीं कराओ भाई चुप। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे, सरकारे मदीना ने दसिया वे, नबी पाक ने जदों कता रहमी आम हो जावे, सिला रहमी मुक जावे ते समझी कयामत करीब आ गई। और इमाम कायनात ने अबू ज़र नु आखिया सी, हदीस मुसनद अहमद दे अंदर, तबरानी दे अंदर, नबी पाक की हदीस इब्ने हब्बान बैकी सिलसिला हदीस सहिया दे अंदर इमाम कायनात ने आखिया सी वा अमरानी अन असिल रहीमा व इन अदबरत। नबी पाक ने फरमाया सी ओ अल्लाह दे बंदिया, नबी पाक ने फरमाया सिला रहमी करी, जड़ा दूर जावे उन्हों नेड़े कर लवी, जड़ा कट जावे उन्हों जोड़ लवी। नबी पाक ने जदों तू सिला रहमी करेगा एदे बदले अल्लाह तैनू जन्नत दा वारस बना देवेगा। तो इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे, जदों सिला रहमी मुक जावे भी क़यामत दी निशानी है। हदीस बयान कर लगा निसाई दे अंदर, मुसनद अहमद दे अंदर, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा जिन्हां ने दिल साफ कीते ने बुग़ज़ कोलों, कीने कोलों, तकब्बर कोलों, कुफर कोलों, इनाद कोलों, अल्लाह ने दुनिया ते जन्नत दियां खुशखबरियां सुना छड़ियां ने। ये निसाई मुसनद अहमद दे अंदर इमाम कायनात दा परवाना, सरकार दा दीवाना अब्दुल्ला बिन अमर बिन नास आंदे ने अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत च मैं भी बैठा वां ते होर सहाबा भी बैठे ने। ते चलदियां चलदियां एक बंदा आ रहा सी, उस बंदे ने ताज़ा वुजू कीता है, जुत्ती हथी पकड़ी है ते वुजू दे कतरात टिप टिप जमीन ते डिगदे आ रहे ने। ते सरकारे मदीना ने जदों उस परवाने नूं वेखिया, सरकार आंदे ने मेरे सहाबा जिन्ने जनती वेखना है आओ लगया आंदा। अब्दुल्ला बिन अमर बिन नास आंदे ने दूसरे दिन भी वो बंदा आया, उसे कंडीशन दे अंदर, उसे हालत दे अंदर, उसे कफियत दे अंदर, ओवें ताज़ा वुजू कीता है, जुत्ती हथी पकड़ी है ते वुजू दे कतरात टिप टिप जमीन ते डिगदे आ रहे। वो वुजू किथों करके आया सी? घरों ते मस्जिद तक ਉਹਦੇ वजू दे कतरात डिगदे आ रहे। अपने नहीं डिगदे, हर किथे डिगदे ने, अपने क्यों नहीं डिगदे? आप तो मसीते कारण टूटियां दे डिग पैंदे क्योंकि उनकी दाढ़ी वाह सी माशाअल्लाह। अल्लाह सानू भी सही रखने की तौफीक दे। गुस्सा तो नहीं करते ते करोगे तो फिर की करोगे? अल्लाह दे बंदे हो, मैं अक्सर मिसाल देना, वेखो अक्सर भी ये बुढ़ियां किन्ने बनाइया ने? सवाणियां काहे बनाइया हैं? सवाणियां दे मुंह ते वाल होंदे ने साफ सुथरा, ते जेड़ा रब बुढ़ियां साफ सुथरे मुंह वालियां बना सकता सी, वो बंदे नहीं सी बना सकता। वो कुन फयकून दा मालिक, उन्हें आना सच्चा इको ही लाओ, इधर भी मुंह साफ रखो, इधर भी साफ रखो। अल्लाह ने आख्या अल्लाह दे बंदे हो, बुढ़ियां दे मुंह ते वाल होंदे ने, बुढ़ियां दा मुंह साफ हुंदा है ते बंदे दे मुंह ते वाल होंदे ने, ताकि पता लगे भी आ बुढ़ी है ते आ बंदा है। साफ मुंह वाली बुढ़ी है ते वाला वाला कौन है? या नहीं असा भी बुढ़ियां ही बनना, मैं बनो शाबा। ये भी मुन मुन बांधने लगे सी बुढ़ियां ते बुढ़ियां भाजी ना बनो, रब ने बंदे बनाया। तो कई एडे एडे होंगे ने बाल, उन्होंने बेचारे कतरे कुतरे उत्थे डिग पेंदे ने। ते जे भाजी इन्नी रख ली जगह किहड़ा भार है जिहड़ा चुकिया नहीं जाता पिया, तो माड़ी जी होर थल्ले कर लो। अल्लाह सोने नबी वर्गा चेहरा नसीब फरमाए।
ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਬੀ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। खैर, इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना दावे। ओ तीसरे दिन भी वो बंदा आया, उसे कंडीशन अंदर, उसे हालत दे अंदर आया है। जुत्ती उन्हें हाथ च पकड़ी है ते पानी दे कतरात टिप टिप दिखते नजर आ रहे ने। इमामे कायनात ने तीसरी दफा भी आखिया, अल्लाह दे नबी आंदे ने मेरे सहाबा जिन्हें जनती वेखना है ऐस बंदे नू वेख लवो। अब्दुल्ला बिन अमर बिन नास आंदे ने मैं बड़ा मुतासिर होया, आखिर इस बंदे ने केड़ा अमल कीता है। सरकारे मदीना ने 3 दफा इनू दुनिया ते जन्नत दा सर्टिफिकेट अता कर छड़िया है। मुसनद अहमद च लिखिया दा मैं ओदा मेहमान ठहरिया, 3 रातां दा मेहमान ठहरिया कि मैं चेक ते करा ये केड़ा अमल करदा है जड़ा सरकार ने नू जन्नत दा सर्टिफिकेट दुनिया ते अता कर छड़े। आंदा और रातां नू सुत्ता रहिंदा सी, मैं जागदा सा, मैं पहरेदारी करदा सा कि किते ओ अमल कर ना लवे जिदी वजह तेनू जन्नत दा सर्टिफिकेट मिलिया है। आंदा पर जदों भी ओनू जाग आउंदी सी, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंज दे कलिमात पढ़दा सी, कोई इस तो ज्यादा चीज नहीं मैं वेखी ते मैनू ए महसूस होया ते साडे तो ज्यादा अमल नहीं करदा। पर पता नहीं सरकार ने इनू दुनिया ते 3 दफा जन्नत दी बशारत क्यों सुना छड्डी। आंदा मैं 3 दिनों दा पुराना रहा, उन्हें मेहमान नवाजी वाली कोई कसर नहीं छड्डी। अरब लोग वैसे ही मेहमान नवाज होंदे ने भाई, ये तो अपना पाकिस्तान है ना। जिदन घर गोश्त पका लो कुंडी ला कि गुआढ़ी ना आ जावन, असीं तो गोश्त पकाइए कुंडी ला के खाने कि गुआढ़ी ना गुआ जाए। तो जेडे अरब सन उन्होंने दी पुरानियां शायरी दी किताबां उन्होंने पता की लिखे, वो रात को अग नहीं सी बुझण देंदे। क्यों? उदों लोग रात को सफर करते वो अग क्यों बालते सी भी ओ दूरों को बंदा वेखे अग बलदी है, वो साडे कोल आवे ते असीं उहदी मेहमान नवाजी करिए। वो तां अग बाल के रखते किड्डी सोहनी नीयत। ते साडा तो मैं तां अक्सर आना भी साडा तो पुराना आ जाए, पहला तो इंटरव्यू तैयार करके आवे, आउंदियां उन्होंने इंटरव्यू शुरू हो जाता है। ठंडा पीसे, तत्ता पीसे, लस्सी पीसे, चाह पीसे, की खासे। बंदा वो बेचारा पानी हो जाता, मैं इन्नियां आइटमां गिन दित्तियां ने किहड़ी दसां इहनूं भी किहड़ी खानी। ये तो सारी बेदीनी है ना भी जे तू देनी खुआनी चाह लियानी तो चुप करके अगे लाया। पैप्सी पवाण दी तेरी नीयत है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, चुप करके अगे रख दे। जिहड़ी चीज़ दी तौफीक है इंटरव्यू ना लिया करो, ये तो अगले नूं शर्मिंदा करना है। इहदा मतलब है टेंशन कोई ना लो, तेनों कुछ नहीं मिलता, बह जा आराम नाल। बंदा पहला दसे भी अगों पता मुड़ के आंदे ने ले मौलवी जी मैं तो पूछा हुण मैं बोतल लै आवां तो अगले नूं शुगर ही होवे तो मोड़ तो मैं तू भाई लियांदी तेनों नीयत सवाब पूरा मिलना है कि नहीं? सवाब तो पूरा मिल सी। मैं चलो उन्हें ना पीती तेनों मुँह खुराया तू पी लवीं, सवाब तो पूरा हो गया। मकसूद ते सवाब है ना, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, वो अल्लाह दी ईमान है मेहमान दी खिदमत। तो लेकिन अच्छा ये तो तुसी उलमा कोलों सुनिया, मैं गल लंबी नहीं करनी। आखिरी बात, हदीस तो मेरी पूरी होनी नहीं, 2 को गल्लां ही बड़ियां ने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा वाक़या तुसी उलमा कोलों सुनदे, उन्हां कोल पुराने आए तो उन्हां वच्छा भुन के लिया के गया खाओ। उन्हां पुछया सी पुराणियां नूं भी की खाना जी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो कोई नहीं पूछा, उन्हां तो वेख्या भी 2 मेहमान आए, उन्हां वच्छा भुन के लिया ते अगे रह भी खाओ। उन्हां खाधा सी, उन्हें आखो असी तो फरिश्ते अल्लाह के बंदे असी ये खाने पे हैं। तो जे इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुहाडे तरह पुछ लेंदे वच्छा बच सकता सी कि नहीं? बच सकता सी। बंदा पूछो उत्थे वच्छा लगा गया, तेनों एडी कोई पैप्सी की टेंशन लगी खड़ी, दस खुदा दे बंदे जेकर तुसी किसी की खिदमत करनी चुप करके, बंदा मेहमान है जिहड़ी शे दिल करदा चुक के लिया के अगे रख दे, जिहड़ी शे खावे खावे ना खावे ना खावे। इंटरव्यू लेना गलत काम है। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना दा जदों तीसरे दिन मैं वापिस जान लगा वां आंदा अल्लाह दे बंदिया कोई गल नहीं दसी 3 दिन मेहमान रहा है आंदा उस गल दा ते तैनू भी पता नहीं कि सरकार ने दुनिया ते तैनू 3 दफा जन्नत दा सर्टिफिकेट अता कीता है और मैं ते वेखण आया सो केड़ा अमल है जेड़ा सरकार ने तैनू दसिया या आप करना है जिदी वजह तो जन्नती बन गया है आंदा अल्लाह दे बंदिया मैं फरैज दा तारक ते कोई नहीं नफलां दी तौफीक होवे ते कर लैना वा फर्ज रोजे छड्डे कदी नहीं नफलां दी तौफीक होवे ते कर लैना वा इस तो इलावा ते कोई मैं खास अमल नहीं करदा जेड़ा मैं तैनू दसां आंदा मैं टुर पिया वा आंदा मैं थोड़ी दूर टुरिया ते मैनू आंदा बेलिया वापिस आवी मैनू एक अमल याद आ गया है आंदा एक अमल मैं रात नू करके सौना वा जदों मैं अपने बिस्तर ते पहुंच जाना वा मैं अपने दिल नू हसद कोलों भी पाक कर लेना वा बुगज कोलों भी पाक कर लेना वा तकब्बर कोलों भी पाक कर लेना वा नखवत कोलों भी पाक कर लेना वा कदूरत कोलों भी पाक कर लेना वा ए जिन्नियां अलैसा गंदियां मंदियां ने सब अपने सीने चो कढ लेना वा दिल शीशे वर्गा साफ कर लेना वा और नाले मैं दुआ करके सौना वा कि रब्बा सोनिया जिन्हां ने मेरे ते जुल्म ते ज्यादती कीती है तू उन्हां नू भी माफ कर दे आंदा यार मुड़ इहो अमली जिहड़ा सरकार ने तेनू जन्नती आखे कि तू दिल दा बड़ा साफ है हसद कोई नहीं इत्थे तो हसद ही चुकी फिरदे ने बुढ़ियां की ते बंदे की बुढ़ियां नू ज्यादा आवाजारी हुंदी बंदे नालों हसद दी अच्छा हसदखोर बंदा वेखो अल्लाह के बंदा दुआ करे या अल्लाह जिवें तू इनू माल दिता मैनू भी दे जा तेरे खजाने च कोई कमी है या अल्लाह जिवें तू इनू इज्जत दिती मैनू भी च दे या अल्लाह जिवें तू इनू इलम दिता मैनू भी च दे हसदखोर पता की आंदा या अल्लाह मैनू कुछ लभे ना रब्बे पर इहदा कख नहीं रहना चाहिए इहदा किसी तरीके बेड़ा तो यानी उन्होंने पुरदा ही बूठा लगे होंदा ते अल्लाह को दुआ करो कि अल्लाह सही समय की तौफीक अता फरमाए तो खैर इवें अब को कोई पता है इत्थे साडे लाहौर ना बेगम कोट तैयबा मस्जिद 3-4 दिन पहला मौलाना खुर्शीद साहब बड़े नेक बंदे तहज्जुद दी अज़ान पढ़ते मौतां तो यार इवें दियां हो गई ने ते इशा वेले साथियों को बैठे रहे गल्लां करते रहे लोग उतों उठे ने जाके सुते ने ते बस सुते ही रहे ने सवेरे फिर उठे ही नहीं यानी जिंदगी तो इंज कोई पता नहीं भाज ही सुते किसी उठना तो नहीं उठना अज टाइम जे किसी भरा नाल बेली नाल यार नाल मामे नाल मिल जाके जफी बा चाचा जान दे गुस्से ने छड्ड परां की लैना इन्हां दुश्मनियां च फिर तो तेनों स्वाद आया कि मेरे रंगे गुनाहगार की कोई गल तेनों समझ आए तो जे वेले एवं धौना लाई जाओ मैं आखा बड़ी समझ आती पई तो मुड़ तो माड़ी गल है सारा कुछ जुतियां ते ला जाओ तो समझ सानू इंज दी भी हुंदी है मसलन कोई 2 बंदे लड़े होण मैं मिसाल देना उन्होंने 2 बंदे लड़े होण मैं हजरत पुटवी साहब असीं रलीए भी आ यार तेरी सुलह करेंगे उन्होंने राह च लै अध के जाके अड़क बैठ के तरह खलो जाएगा उत्थे अध च आंदा कि तुसीं बाबा मस्जिद बंदे आओ तो मुड़ तुहाडी गल तो मैं मोड़ी कोई नहीं तो तुहाडे नाल टुर पिया तो हुण मैनूं लई जांदे ने ते एक मेरी शरत है मैं बाऊ की आखिर उहदे नाल मैं सलाम को नहीं लैना ने मैं आख्या भी होर तेरी नबज विखाण चलने उन्होंने किवें हो मैनूं वेख इहनूं हैपेटाइटिस है कि नहीं इहदा क्रेटिनिन चेक करो SGPT चेक करो SGOT चेक करो APLO H pylori चेक करो वेखो तो सही मेदा तो नहीं खराब हो गया खुदा दे बंदे वाली तेन 2 मस्जिद बंदे ने तेन शर्म नहीं आई सलाम कोई नहीं लेना तो मुसलमान है सलाम को नहीं लेना यानी एडे एडे कुफर दिल च रखी फिरते हैं तो मुड़ आंदे ने जी सवार तो जुमेरात नूं सुनिया जी नबी पाक रोज़ा रखते आन महाज ही रखते आन सवार तो जुमेरात नूं अमाल अल्लाह के दरबार च पेश हुंदे ने मुशरक बंदे दे अमल नूं शरफ़े कबूलियत नहीं मिलता दूसरे नंबर ते जिहड़े 2 मुसलमान नाराज ने अल्लाह दी तहज्जुद भी कबूल नहीं नमाज भी कबूल नहीं सदका भी कबूल नहीं खैरात भी कबूल नहीं इहदा रुकू भी कबूल नहीं सजदा भी कबूल नहीं तलावत भी कबूल नहीं हत्ता यस्तरिहा अल्लाह दा जिन्नी देर तक के दोवें सुलह नहीं कर लेंदे इन्हां दा कोई अमल सोमवार ते जुमेरात नूं भी मैं कबूल नहीं करदा ते भाजी जे कबूल कराने जे ते अज जफियां पाया जे
ਜੇ ਨਹੀਂ ਟੋਕਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੋ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ, ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤਬੀਬੇ ਕਿਬਰੀਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੀ ਰਹਿਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬੁੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੋਬਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਦਫਾ ਹੋ ਪਰਾਂ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਕੜ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਵੇਖੀ ਕਿੱਦੀ ਤੇਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, मौत आ जानी, दुनिया छड़ जानी। अगर गौर फरमाओ, इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मैं कोई हदीस दी गुनाहगार थोड़ी जी वदात कर रहा सा, तेनू तेरे माइंड सेट के मुताबिक दो चार बातां समझाने की कोशिश कर रहा सा। इमाम कायनात ने फरमाया जदों क़यामत आएगी ला तक़ूमुस साअतु, उन्नी देर तक क़यामत नहीं होनी हत्ता यज़हरल फुहशु। नबी पाक ने जिन्नी देर तक फहाशी उरियानी बेहयाई आम नहीं हो जानी। सरकार ने जदों बेहयाई फहाशी उरियानी सूद हराम खोरी, जदों मूसीकी गाना जिना आम हो जाए, गलियां बाजारां तेरे पिंड च नजर आवे ते समझी क़यामत करीब आ गई है। और नबी पाक ने फरमाया दूसरे नंबर ते रिश्ते नाते टुट जावन, दिल पत्थर हो जावन, सिला रहमी मुक जावे, कता रहमी वध जावे ते समझी क़यामत करीब आ गई। तां ते नबी पाक को सवाल पे कर देने कि यसअलूनका अनिस्साति अय्याना मुरसाहा, ओ जड़ी क़यामत दा तज़किरा पे करते हो, क़यामत कदों आएगी? अल्लाह दा सोनिया इन्हां नूं दसो ना, इन्नल्लाह इंदहू इल्मुस्सा, ओ क़यामत दा इल्म ते मेरे अल्लाह कोले, ना अल्लाह ने पहले नबियां नूं दिता है ना मैनू दिता है, पर मैं कुछ निशानियां दसां ओ तैनू नजर आवन ते समझ लवीं क़यामत करीब आ गई। मैनू याद है मैं तुहाडे पिंड एक बारी अगे शायद आया, उदों भी मेरी हदीस हद च रह गई, अज भी हद च रह गई, जिंदगी रही तो फिर कदी कुल कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम सुभान अल्लाह।